हाय सांग मैंने बर्तमान पाखापाखि टाइम है 5:30 तो मुझे पड़े आसी सकाल रनिंग करने लगी आज माँ पाखे तो अच्छी आमर कौन मंदिर प्रतिष्ठा अच्छी आज तारिणी ठाकुर आज जाऊँच मंदिर को बहुत बड़ आकार मंदिर प्रतिष्ठा भी चलती चलते जावा कौन प्रस्तुत होती देखिए आसवा सांग मैंने जय जगन्नाथ मो प्रभात आप स्वागत अच्छी मोर चैनल को चैनल टी नुआ लाइक शेयर सब्सक्राइब पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिखाँ चलते जावा माँ कौन कम है देखिए आसवा बर्तमान सांग मैंने देखिपे मैंने संपूर्ण रात सब कम सब देखते पेंडाल कम सब हो बहुत सुंदर भाव सजासज सब हो आपने देखिपे के सुंदर भाव में बेदी सब बंधाई कलरफुल देखा सब चारि पाख में आपको देखा गोटे गोटे सब देखा आप देखिपे भर बाहर सब दृश्य बहुत सुंदर सजाई एत सुंदर बेदी बंधाई मैंने आप देखिए आपने 5 मिनट ठिया होकर रही है सुंदर कम हो चलतु जी संपूर्ण भितर देखिए ये देखते भितर संपूर्ण देखते संपूर्ण कलरफुल सजाई रंगोली सब आर्ट कराई आम से ठाकुर पाखे यज्ञ होता कुंड भी प्रस्तुत कराई एपटे देखो ठाकुर पाखे पहुँच गए बर्तमान देखो हनुमान सी फुल सब सजाई आम बाँ पट रही बजरंगबली हनुमान डाण पत्र आम माँ तारिणी रही सांग मैंने बर्तमान पाखापाखि टाइम हो 8:30 आउ गाँ भोजी दायित्व मत तारिणी पाखे जो भोजी होती तो भोजी सब कम सरीगला आउ जाइए ब्राह्मणी नई कूल को बहुत गुड़े बाट तेणुक बाटर देखिए मुझे पलि आसली से पाखापाखि कलश नहीं पहुँची जा है चलते घर टे खाईदे भोक भी जोरसोर लगे छत फत टे खाई देकी बाहर जा तारिणी पाखक ठीक अच्छे चलो खाईदे हेलो सांग मैंने बर्तमान में देखो आम गोटे भाई देखा शिपू भाई ये हूँ गोटे सब्सक्राइबर आम बहुत भल पाई लाइक भी करती सी आम तारिणी पाखे आज यज्ञ होती तारिणी यज्ञ को सी आसी आउ किसी तारिणी किसी पदार्थ कहतु माँ को सहित कौन कह छुआ बहुत अच्छे तो आम छुआ बेलू सांग गोटे भाई भाया घर पकड़ था छक उठी पड़े अच्छा चलतु आज कौन दिन सारा कम हम आम सब मिसिक देखा बर्तमान सांग मैंने आम आसी पहुँच गलु गाँ भोजी कम सर सारापर माँ तारिणी पाखे बर्तमान देखो रोसे प्रस्तुत चलला रोसे भात डालमा खटा खीरी हम तो नाना संपूर्ण कटाकटी पनीपरिया कर सारिकी बर्तमान रेडी कर सारे बर्तमान देखो चुली भी हांडी बसा अच्छी रोसे कम कंटिन्यू चालू सांग मैंने बर्तमान पे देखो माँ कलश शोभा नईकूल आसिक तारिणी माँ पाखे पहुँचा होगनी आप समस्त देखिपे एक सीरियल बाय धाड़ी होगी समस्ते कलश शोभा आसुँच घंट कीर्तन में बहुत प्रकम्पित होची शंखनाद भी होची चलतु माँ पाखे संपूर्ण कलश कौन करेंगे आम से रखा आम देखिए से कौन केमी पूजा पाठ बर्तमान आरंभ बर्तमान सांग मैंने आप देखिपे कलश शोभा सब काम सरीगला ये देखूँ नना बर्तमान पे समस्त माँ और माउसी मान पाखु कलश नौकरी और सब कलश को स्थान में प्रतिष्ठा कर देखिपे बहुत सुंदर भाव में देखो ये गोटे नना आरण हाथ कलश नहीं कि आर नना को देवे से प्रतिष्ठा करेंगे एमती जनक पर जड़े जनक पर जड़े एमती कौन कर कलश स्थापना करेंगे आमर बोधे 5टी कलश स्थापना करा मुझे भावुँ हाँ 3 2 5 5टी कलश स्थापना करा कलश काम सरी सारा पुणी आम जा मंदिर को माँ को आने लगी बर्तमान कम सरी सारी चलते बर्तमान जा मंदिर को बर्तमान सांग मैंने आम आसी पहुँचल गाँ वृंदावन चंद्र मंदिर पाखे देखो ये हूँ आम गाँव इष्ट देवता आठ देखो आम पहुँची गलु बर्तमान समस्ते घंट कीर्तन और शंखनाद आमर माँ मूर्ति जीव कौटी ना हूँ आम तारिणी माँ को मंदिर जो आम विग्रह प्रतिष्ठा पाइबे देखो से आमर जी कर्ता सी मूर्ति कौन कर माने मुंडे रखिकी मुंडे से नहीं जाऊँच आम संपूर्ण गाँव बर्तमान कौन कर बुला आप देखिए बहुत सुंदर भाव में आप संपूर्ण गाँव देखा यहाँ हूँ आम दधिभाचंद्र मंदिर ये ठाकुर किस समय रही तापर एमती आम आस्ते 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 गाँ परिभ्रमण कलु आप देखिपे आ बहुत भिड़ रही आउ देखिए केते सुंदर भाव में समस्ते गोटे गोटे करके आसुँच कीर्तन फीर्तन सब चलती जोरसोर आकार में बहुत भल लगुच ये सब जिन देखिकी समस्त तो सामान भाग्य न था सब जिन देखा लगी जहाँ भाग्य अच्छे माँ को प्रतिष्ठा आम देखिपारे देखो केते लोक आम गाँव में भरपूर लोक खचाखच लोक आठी आम आस्ते 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 आगे बढ़ु जेहेतु संपूर्ण गाँव टाक आम कभर करार अच्छी एमती खरा जोर होता है खरा वर्षा किसी बाधा नहीं तो गोटे से गोटे स्पिरिट पलि आसे सब जिन करने लगी आम एमती कर चलू देखो ये माँ मंगला पाखे पहुँची गले आसिक ये शंख कीर्तन नाद टी है बर्तमान सांग मैंने गाँ बुला सर सारापर आम आसिक माँ को आस्ते आस्ते धरिकी पहुँची गले कौटी तारिणी माँ मंदिर जो माँ विग्रह प्रतिष्ठा पाइबे से आम आसी पहुँची गले आपने देखिपे यज्ञ वेदी पाखे आप आसी पहुँची गलु चलते बर्तमान पे आम आगू को देखा कौन केमी पूजा अर्चना चलो मुझे समस्त को आपको देखी बर्तमान चलतु देखा सेपटे आम कौन कर दहीपणा मंडा चलती से आपको भल भाव देखी दूसरी टे गलापर आम देखले बर्तमान देखिए ये संपूर्ण आम ये दहीपानी जल छत्र चलती दहीपानी बहुत टेस्टी था बहुत सुंदर बहुत लोक थे बहुत मजा भी आसला देखो आप केते भिड़ होती
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିସାରିଲା ପରେ 12:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଖଟା ଦେଖିବା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କଲର୍ ଫଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଲୋକ ବି ଆସିକି ବସିବା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଏବଂ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲିକା ତ ଅନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ମନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାର୍ସଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବା, ସେ ଖାଇବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଦାନ ବାକ୍ସ। ଏଠି କିଛି କମିଟି ମେମ୍ବର ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ଭିଡ଼ ତ ଏତେ ହେଇଛି କହିବାର ବି ନ ସରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଇଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଇକି ରାସ୍ତାରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ। ପାଖାପାଖି ଆମର 1000 ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 5ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ। ତ କାଲି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାମକୁ ବାହାରିଥିବେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବର୍ଷାଟା ଆସେ। 3:30 ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର କରିକି ବର୍ଷାଟା ଆସିଲା। ଆଉ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବର୍ଷା ଜୋରସୋର ହେଇଛି। ଆଉ ପାଗ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ଷା ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଜମିଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। 3:30 ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସବୁ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚାଲ ତାମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କେମିତି ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ କାମକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷାଟା କାହିଁକି ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିବ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, କେତେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆମେ ଆସିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ସାରିଛି। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ କିଛି ବି ହେଇନି। ତ ପାଲ ଫାଲ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଉ ଯାହା ମାନେ ବେଦି ଉପରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଯାହା ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗଡ଼ିଛି ସେ ପାଣିରେ କିଛି ଜାଗାଟା ଓଦା ହେଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ଚଟାଣ ଫଟାଣ ଯାହା ସବୁ ଓଦା ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆମର ନିଆଁ ବି ଚାଲିଛି, ହୋମ ବି ମାନେ ଜଳୁଛି। ଆଉ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାଉସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା ଦେଖିବା ଲାଗି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେୟାର ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ଆଳତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ବି ଆସିକି ବସିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସବୁ ଆସିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏଠି କିଛି କର୍ମୀ କର୍ତ୍ତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ରାତି 12:30 1 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଯିବ ପୂଜା ସରୁ ସରୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ସରୁ ସରୁ ପାଖାପାଖି 12:30 ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯିବ। ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କାମ ହେଇଗଲା। ତ ଏଟା ଏମିତି ସହଜ କାମ ତ ନୁହେଁ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯିବ। ତ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କରିପାରିବାନି, ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଷୀରିର ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲେ, ମାନେ ଆମର କ୍ଷୀରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କାମ ସବୁ ସରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଲୋକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ଚାଲିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ